अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज परसों हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। ये हमारा 4 लेक्चर होगा। मैंने 3 जो लेक्चर्स है वो अपलोड किए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो हम चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर होगा 4। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान आर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ पाकिस्तान। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर कंट्री चल रही है, कंट्री गवर्न कर रही है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के साइलेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले जो इसका फीचर्स है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, ये असल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह प्रीवियस जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से लाइक 1956 और 1962 वो भी रिटन थे, इसी तरह 1973 भी रिटन फॉर्म में मौजूद है। कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब ये है कि इसमें 280 आर्टिकल्स है, 280 आर्टिकल्स है। फिर जो है वो पार्ट्स है, वो फिर पार्ट्स पे मुश्तमिल है, और 7 शेड्यूल्स है। कितने? 7 शेड्यूल्स। 7 क्या है? शेड्यूल्स। तो ये था हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट फीचर, जो कि रिटन है, रिटन फॉर्म में मौजूद है। 280 इसमें आर्टिकल्स है, फिर पार्ट्स है, और 7 क्या है? शेड्यूल्स है। अब हम इसके दूसरे फीचर्स डिस्कस करते हैं। वो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आसानी से अमेंडमेंट नहीं होता 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, एज कम्पेयर टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन और 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो 1956 और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्लेक्सिबल था। फर्स्टली रिजिड था, फर्स्टली फ्लेक्सिबल था। और ये जो 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें इजीली तरह आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी लेनी होगी। कितनी? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स फ्रॉम बोथ हाउसेस। 2/3 मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ हाउसेस से। मैं असल में बात कर रहा हूँ सेनेट के और नेशनल असेंबली के। इन दोनों से 2/3 मेजॉरिटी के वोट्स लेने होंगे, तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर हमारा जो अगला जो फीचर्स है वो है थर्ड नंबर हमारा जो फीचर्स है वो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह 1956 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन हमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देती है, वैसी तरह 1973 भी हमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्री को प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का असल में मतलब ये है कि इसमें टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स होंगे। क्या? 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स होंगे। एक होंगे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट
और दूसरा इसमें होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब हम अगर पावर की बात करें डिवीजन की, तो जब डिवीजन इन दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान जो डिवीजन है वो थ्री लिस्ट जो है उस पर उसके बिना पर डिवीजन ऑफ पावर होता है इन दोनों के दरमियान। तो सबसे पहले हम वो लिस्ट देखते हैं कि वो लिस्ट क्या है। तो बस सबसे पहला जो लिस्ट है वो है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट वो लिस्ट होगा, इसमें वो सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करेगा। क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ लेजिस्लेशन करेगा, लॉ को बनाएगी। कौन? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। किस पे? फेडरल लिस्ट में। वो सिर्फ फेडरल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होंगे जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। और इसमें जो सब्जेक्ट्स उसमें है, डिफेंस भी आता है इसमें। डिफेंस जो है वो फेडरल लिस्ट में आता है। अभी हमारा जो दूसरा जो लिस्ट है वो है प्रोविंशियल लिस्ट। अब प्रोविंशियल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होंगे इसमें जिन पर सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करेगी, लॉ बना सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई काम नहीं करेगा, इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस सब्जेक्ट्स पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी सब्जेक्ट्स में इंटरफेरेंस करेगा लॉ बनाते वक्त, और ना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लॉ में मुदाखलत करेगा। तो वो सब्जेक्ट्स जो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ बना सकेगी वो होता है प्रोविंशियल लिस्ट। इसमें आता है नादरा, हमारे पास नादरा और भी है बहुत से, लेकिन मैंने आपको नादरा बता दिया कि नादरा जो है उस पर सिर्फ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो लॉ बना सकती है। अभी जो तीसरा हमारा जो लिस्ट रहता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कंकरेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेट कर सकती है। अगर इन दोनों में क्लेश आ जाए, लॉ बनाते वक्त इन दोनों में क्लेश आ जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान, तो फिर प्रिवेल किसको किया जाएगा? प्रिवेल इसको किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसको रिपील किया जाएगा और प्रिवेल इसको मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ज़्यादा पावर सेंट्रल के पास होता है ना एज कम्पेयर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम अगले फीचर्स की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। हमारा जो अगला फीचर्स है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। क्या? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये मेरे ख्याल से फोर्थ हो गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अगर हम पाकिस्तान के जो प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशंस है 1956 का और 1962 का, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये असल में कंट्री को प्रोवाइड करते थे यूनिकैमरल, जिसमें एक हाउस होता है यूनिकैमरल, जिसमें सिर्फ होता था नेशनल असेंबली।
ابھی جو ہمارا جو کرنٹ کنسٹیٹیوشن ہے جو ابھی ان فورس ہے، فورس میں لایا گیا ہے، ہماری گورنمنٹ ہمارا کنٹری اس پر چل رہی ہے، وہ ہے 1973 کا کنسٹیٹیوشن، جو کنٹری کو پرووائڈ کر رہی ہے کیا؟ بائی کیمرل لیجسلیچر. کیا؟ بائی کیمرل لیجسلیچر. بائی کیمرل لیجسلیچر. اب بائی کیمرل لیجسلیچر کا مطلب یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دو ایوان مقننہ. تو یہ دو ہاؤسز پہ مشتمل ہوگا. ایک ہوگا اپر ہاؤس، ایک ہوگا اپر ہاؤس، دوسرا ہوگا لوور ہاؤس. اپر ہاؤس کو ہم کہیں گے سینٹ، لوور ہاؤس کو ہم کہیں گے نیشنل اسمبلی. کیا؟ نیشنل اسمبلی. اگر ہم ان کی ممبرس کی بات کریں تو سینٹ میں کتنے ممبرس ہوں گے؟ وہ ہوں گے 100 ممبرس ہوں گے. اور یہ تھرو انڈائریکٹ الیکشن آئیں گے. انڈائریکٹ الیکشن. انڈائریکٹ الیکشن کتنے ٹرمز کے لیے؟ 6 ایئرس. ہمارے پاکستان میں 4 پروونسز ہیں. کتنے؟ 4 پروونسز. 4 پروونسز. ہر صوبے سے 25 سینیٹرز ہوں گے. کتنے؟ ہر صوبے سے 25 سینیٹرز ہوں گے، تو یہ بنتا ہے 100 سینیٹرز. اب ہم اگر نیشنل اسمبلی کی بات کریں تو یہ سلیکٹ ہوتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن پہ. تو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آتے ہیں اس کے ممبرس. کتنے ٹائم کے لیے؟ 5 ایئرس کے لیے. 5 ایئرس کے لیے آتے ہیں. 5 ایئرس کے لیے آتے ہیں. اور ان کے کل ممبرس کتنے ہیں؟ ان کے کل میں جو ممبرس ہے وہ ہے 342. اس کے کل ممبرس کتنے ہیں؟ 342. یہ تھرو ڈائریکٹ الیکشنز آتے ہیں، یہ تھرو انڈائریکٹ الیکشنز آتے ہیں. یہ ہے لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی، اور یہ ہے اپر ہاؤس سینٹ. اس میں ایک بات بول گیا، وہ یہ کہ اس کا الیکشن جو ہوتا ہے، الیکشن یہ پاپولیشن بیس پہ ہوتا ہے. کیا؟ پاپولیشن بیس پہ. وہ کیسے؟ اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں 4 پروونسز ہے، اس میں سب سے ایریا کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے ہمارا جو پنجاب ہے، پنجاب وہ بہت بڑا صوبہ ہے. تو اس لیے جب الیکشن ہو جاتا ہے، سیٹس آتے ہیں، تو اگر پنجاب میں سیٹس زیادہ ہوتے ہیں کسی پارٹی کی، تو پھر اس کی گورنمنٹ آتی ہے. کیونکہ سارا ڈیفینڈنٹ پنجاب سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ مور، اس میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے ہمارے پاکستان کا. اس کا اگلا فیچرز ہم ڈسکس کرتے ہیں 5 نمبر، وہ ہے پارلیمنٹری. کیا؟ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں اصل میں ہمارا جو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، وہ سیم لائک پارلیمنٹری سسٹم کنٹری کو پرووائڈ کرتا ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا پریویس، اور 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ہمیں پریزیڈینشیل فارم کنٹری کو پرووائڈ کرتا. اب 1973 کی اگر ہم بات کریں تو کنٹری کو کیا، کون سی فارم آف گورنمنٹ مہیا کرتی ہے؟ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اصل ان کو کہتے ہیں جس میں ہیڈ آف اسٹیٹ، ہیڈ آف گورنمنٹ کون ہوگا؟ پی ایم، پرائم منسٹر ہوگا. کون ہوگا؟ پرائم منسٹر. یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ ہیڈ آف چیف ایگزیکٹو بھی ہوگا. اور ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہوگا؟ ہیڈ آف اسٹیٹ
وہ ہوگا پریزیڈنٹ. تو اکارڈنگ ٹو 1973 کنسٹیٹیوشنس یہ پرائم منسٹر کو زیادہ پاور دیتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, وائڈ پاورز دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو 1956 کنسٹیٹیوشن اور 1962 کنسٹیٹیوشن. تو یہ تھا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اگلا فیچر اس کا جو ہے وہ ہے اس کا اگلا فیچرز 6 نمبر. اگلا جو فیچر ہے 6 نمبر وہ ہے نیشنل لینگویج. کیا؟ نیشنل لینگویج. According to previous constitutions, 1962 constitutions اور 1956 constitutions, وہ اردو پلس ہندی declare as an official language. Official language. لیکن 1973 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے ہمارا وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے اردو ڈکلیئر ایز اے آفیشیل لینگویج. آفیشیل لینگویج ایز اے آفیشیل لینگویج. 1973 کنسٹیٹیوشن ہمیں کیا دیتا ہے کہ اردو ہماری آفیشیل لینگویج ہوگی ایز کمپیئر ٹو 1963 کنسٹیٹیوشن اور 1962 کنسٹیٹیوشن 1956 کنسٹیٹیوشن. وہ ہمیں اردو اور ہندی وہ ہمیں آفیشیل لینگویج دیتے تھے. اور 1963 کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس نے اردو ڈکلیئر ایز این آفیشیل لینگویج آف اے کنٹری. اب اس کا دوسرا فیچرز دیکھتے ہیں وہ ہے اسلامک پروویژنس. کیا؟ اسلامک پروویژنس. اسلامک پروویژنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ آزاد ہوا. کس کے نام پہ؟ اسلام کے نام سے. جس طرح ہم کہتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ہم کہتے ہیں نا. اس کا اصل میں مطلب یہ ہے, اس میں اسلامک پروویژنس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ نو لا should be enacted or make against the injunctions of Islam. اس میں اصل میں مطلب یہ ہے اسلامک پروویژنس کا کہ no law should be enacted or make against injunctions of Islam, کہ نہ کوئی قانون نہیں بنے گا اسلام کے خلاف. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اسلامک پروویژنس. اب اس کا اگلا فیچرز ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, وہ ہے رول آف لا. کیا؟ رول آف لا. رول آف لا اصل میں رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ all means are equal before law, کہ all citizens جو ہے all citizens country کے all citizens of the country should be equal اور should be equal تو ہوں گے لیکن لا کے above نہیں ہوں گے. not above اور لا کے above نہیں ہوں گے. اور ہر سٹیزن کو لا کے پروٹیکشن دیا جائے گا اور اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی جو پروٹیکشن ہے وہ دیا جائے گا. سارے شہری کو
सारे सिटीजन्स को एक जैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा कानून का. अब इसका अगला फीचर्स हम डिस्कस करते हैं, वो है हमारा 9 नंबर, वो है रेफरेंडम. क्या रेफरेंडम? असल में रेफरेंडम का जो पावर है वो असल में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो देते हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं. किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट. लेकिन प्रेसिडेंट किसके कहने पे रेफरेंडम करेगा? वो पीएम के एडवाइस पे रेफरेंडम करेगा. एज ए नेशनल इशूज, एज ए नेशनल इशू पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि रेफरेंडम कर दे किसी नेशनल इशू पे. अगर हमारे कंट्री में नेशनल इशू चल रही है तो प्रेसिडेंट पीएम के एडवाइस पे रेफरेंडम कर सकता है. तो ये था हमारा 9 फीचर्स. हम अब इसके 10th लास्ट जो फीचर्स है वो डिस्कस करते हैं. वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है कि अदलिया जो है वो आज़ाद है. इसमें कोई इंटरफेरेंस, कोई इंस्टीट्यूशंस इंटरफेरेंस नहीं करेगा. इनके काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा. ये असल में जुडिशरी का जो काम है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज. क्या? इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉज. जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो जुडिशरी और कोर्ट का काम ये है कि ये लॉ को इंटरप्रेट करे. इस जो लॉ बनी है इनकी इंटरप्रिटेशन करे, इनकी तशरीह करे कि आया ये जो कानून बना है ये सही है या गलत है. तो जुडिशरी असल में इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज करती है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये. जुडिशरी का एक और काम ये भी है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फंडामेंटल राइट्स की. जो कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं इनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको प्रोटेक्शन देती है. कौन देती है? जुडिशरी. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा ये साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के. अगर कोई अगर समझ नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा. और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच.